day everyone. So our topic for today is event handling and swing. So this topic is about how program respond sa mga ginabuhat sa user, like pag-click, pag-type, or pag-input sa form. So when we say event handling, so it means nga ang program dili lang how statistic. So instead ga react siya based sa action sa user. So mani ang reason nga nung interactive ang mga application ko man, like kung mag-login ta, mag-click og button or mag-type og message, so automatic siya mo response, mo automatic nga naay response. So under this topic, we will understand how to make our own GUI or graphical user interface using Java Swing. So and how to make it respond properly to user actions. The next slide is the objectives. So before ta magsugod no, here are the objectives of our presentation. So by the end of this discussion, we will be able to apply event-driven programming in Java Swing, handle user input and validation, meaning kabalo ta mag-check kung sakto ba ang gisod sa user. And lastly is integrate control structures in the graphical user interface like if-else statement or loops para ma-control sa flow sa program. So in short no, ato ning goal karon is to learn how to make our Java program more interactive, so mas dali gamiton og mas responsive sa mga ginabuhat sa user. So the next slide is what is event-driven programming. So event-driven programming is a style of coding where an program more reacts sa mga event. Like for instance, kung mag-click ta sa button, kung mag-type ta sa text box, or kung move ta sa mouse. So those are considered events. So this program doesn't just run straight. It waits for the user to do something. Once na ay action, so it perform a response. Like for instance, kung naa kay login form. So kung i-click nimo ang login button, ang program mo check sa imong username ug password. So kung sakto mo show siya og message nga login successful. Pero kung sayop mo ingon siya nga invalid credential. So mao ni siya ang concept sa event-driven programming. So waiting and responding to what the user does. So the next slide is what is Swing in Java. So Swing is a library in Java nga gigamit para maghimo og graphical user interface or GUI. So instead nga puro text ang imuhang program, pwede na nimo siya himuan og form nga naay mga buttons, label og text field. So murag actual app interface bitaw no. So Swing has many components like G button, G text field, G label, G option pane. So the G button is four buttons nga pwede nimo siya i-click. Ang G text field for typing input like username, and the G label is for displaying text like instruction, and lastly is option, G option panes for showing message boxes like login successful or error. So example, kung gusto ka maghimo og simple login form, pwede ka mo gamit ani nga component sa Swing. So then i-connect nimo sila gamit ang action listener para ang program mo react sa mga click action. So in short no, Swing makes your Java program look like a real app within windows, buttons, or user-friendly interface. So, good day everyone. So, let's proceed. Our topic is all about event handling and Swing. So, first is event handling means that program listens and reacts to user actions. So, event handling is an important concept in Java programming, especially when we are creating a graphical user interface using Swing. So, when we say event handling, we mean that our program can listen and respond to the actions made by the user. An event is simply something that happens when a user interacts with the program. For example, selecting an item from a list or closing a window. So, when any of these actions happen, we want our program to do something in response. So,
That's what event handling is for. It allows our programs to react to user actions instead of just running one straight line of code from start to finish. So, next is Java uses listeners to detect these actions. So, in Java, we use something called listeners to detect these events. So, a listeners is like an ear of the program. It waits and listens for specific actions, and when that actions happen, it performs a certain block of code. So, the last is action listener is used for button clicks. So, for example, the action listener is one of the most common types of listeners. It usually used for the button clicks. So, if we have a button in our program like login button, we can attach an action listener to it. So, when the user clicks the login button, the action listener will automatically run the code we use assigned to that event. So, next is, this slide is our summary of everything we've learned about event handling in Java Swing. So, first is event-driven programming. Makes our programs more interactive. So, this means that program doesn't just run by itself. It responds to what the user does. For example, when you click a button, type text, or move your mouse, those actions are called events. The program detects those events and reacts to them immediately. So without event-driven programming, application would just display information and not respond to user actions. And then the next is Swing. So we have a Swing, which is a part of Java used to build graphic user interface or GUIs. So Swing help use create windows, buttons, text fields, levels, and other visual components. So, it allows Java programs to look like real desktop applications instead of just showing text in the console. For example, using Swing, we can create a login form or a calculator interface. And then the next is event handling. So, it's the process that lets your program react to user actions when a user performs an actions like pressing a button, and event is generated, and our programs listens for it using something called a listener. So one of the common listener is the action listener. So the action listener is specifically used to handle button clicks events. For example, if you have a button labeled submit, you can use an action listener so that when the user click it, the program will execute a specific block of code, like saving the data or showing a message. So lastly is the input validation. Ensures that the data entered by the user is correct before the program continues. So for instance, if a user is asked to enter their age and they type letters instead of the number, input validation will prevent the program from accepting that invalid data. So this helps avoid error and keeps the program running smoothly. So this is our hands-on activity now for Java Swing event handling. So we have task instructions here no, na kinahanglan nato mag-add ng action listener to our login form. And then next, validate the username and password. Kanang whenever we input our usernames and password, i-validate and then it show a dialog box for success or failure. Like for example, kanang if your username is dili siya match sa or ang password, no? Dili siya match. So naay mo lugwa no dialog box, no? If either success ba siya or failure. Because this is our hands-on activity work. So without further ado, let's get started. So this is our login form, no? So we have here our file name login form.java and we have here a class name login form, no? So always remember na ang atong file name o ang atong class name is kinahanglan same sila. Because kung dili sila mag-match, automatically it runs an error, no? So, but before we go to our public class login form,
Nayato nga ni gi-import na tulo. We have import javax.swing, we import also java.out, java.out event. Now, what are the function of these three? No, so ano kita sa login form. So, wait lang, di ko na start up. So, dito guys. Ito. Same part. So, we have here a java.swing. Kaning java.swing, its importance when we having a graphical user interface components. No? So, important jud kita siya kung maghimo kita ng mga login forms or uno ba na siya. Basta graphical user interface siya. Importante ning maghimo ta ng o mag-import ta ng java.swings. And then, kanipod sa java.out, kaning function niya is to kaning mag layouts, colors, and fonts. So, in other words, inagamit siya para sa pag-design sa atong Windows or sa atong graphical user interface. And then, diri pod sa nag-import pod ta ng java.out.event, mao ni siya mag-handle sa atong sa atong like for example kanang button, cancel or etc. So mao ni siya ang mag-handle kani. So that's why we need to import java.out event. So here, no, let's go back ngani sa atong public class. Now we have here a login form extend JFrame. Kaning JFrame is mao ni siyang frame sa atong Windows. And then kaning action listener is from the word itself, action listener meaning to say tanan action nato iyang i-listen or iyang i-functions. Like for example kanang button, di ba kung wala ato action listener, kung pislito nato ang button, wala da siya because dili naman siya paminawan ng program. That's why it's important na magbutang kita ng action listener para whenever we tap kibali for example kaning button login na iyang functions. Like for example kaniya, let's run this code muna para mas magets nato. Okay? Wait lang, tagal lang. Kana. Like for example kani, di nato butang ng action listener. Kung pislito natin ni siya, dili siya mo oh, mugana ang iyang program pero walay function ng iyang kani mga button. That's because wala kita ga-implement ng atong action listener. That's why it's very important na mag-implement kita ng action listener para whenever we tap or katong mga buttons or katong cancel or login is ma-function siya. So we declare here, no, let's go back to our PowerPoint, no? Diri sa variable declaration. No, nag-declare ta diri anang variable na jtext field. Kanin jtext field diri niya i-store ang katong ato gi input na usernames. Kadipod sa jpassword katong ato gi input na password kaning button login katong pag kuha na kita ng login, pislito na nato ang login. Kaning button cancel kung pislito nato to na cancel. So diri niya i-store kani na mga variable, no? So we have here sa line 11, no, we declare here a constructor, no? So we name the constructor, butang nato siya ng login form. Ato dakan lamang siya gi same para di na kita malibog. But you can use all bisan unsa, I think pwede ata ba bisan unsa login ba pwede ba? Pwede ata guys eh. Pero mas diya kung parehas dapat siya guys para di kita maglibog. So we have here super login form.java. Okay? Nasa ato kung pulihan nato ini or dili. Like for example kani Java ra nato wait lang ha. Balik nato dire Java ang atong ani. Dire makita guys sa taas sa atong Windows. Di ba kani sa tapad dire sa akong arrow. Maparo niyo. So login form.java. Kamo na bahala kung unsa ibutang na. Like for example, butang ko na ng swing. Okay, control S na to. Okay, let's rerun this code. No? Dira na ato makitaan diri sa title sa super kan. So, pag ato na siya i-run, malugwa na to automatically kaning login form Java Swing. Okay, lang ha. Let's wait. Kana.
login form Java Swing. So mao na siya. So after that, we set default close operation. Kaning default close operation mo na siyang whenever we close a program automatically, di na siya mulugwa. For example, kani amo ni siya ang exit default close operation kani siya kaning gapuha. Okay? Now whenever we tap this, di na siya ang program is dili na siya mo run, mo end na siya. Okay? And then we set here as size, no? We have here a width with a 380 and then ang height niya is 200. Kaning 200 is by pixel di ay ni siya guys. Kani 380 pixels and then ang height niya is 200. Like as you can see here, ang iyang kuan nini is 300 ang measure niya guys. And then kaning kuan height niya is 200 and then ang width or vertical is 380. Okay? So dira na siya nato ikuan kung gusto nato. Pwede nato pulihan, it depends on you kung unsa kada kuan niyo size sa iyong Windows. And then set location relative to null. Now, kaning null asa na mabutang ang ato ang location sa atong Windows. Now pag na lang ato ibutang guys, automatically mabutang ganang ato Windows sa center. Like as you can see, wala siya sa kilid, wala siya diri naagad siya tunga because ang atong giset nato siya into null. Meaning to say wala nato gihilabtan. Naa na sa system yaon. Ang null means sa center jud siya. Okay? That's why kung ato ini paaran yaon gud siya sa tunga. Wa gud siya sa ngani sa kilid-kilid. Okay? And then we set layout here. Border layout. Guys, we set border layout diri So ang layout sa atong Windows. So we have here a parameter new border layout with 10 and 10 pixels. So di na nato yan siya i-discuss diri na ta sa top label. So kaning label title is equal to new label please log in. So as you can see kaning please log in makita nato siya diri wait lang Diri nato siya makitaan sa taas sa center. Naa siya sa center pero naa siya naka-position sa north. Okay? Kaya kung ibutan natin sa south, like for example, naa siya sa ubos. Depende sa inyo guys, we have a different na ato lahi-lahi na mga position na atong north, east, west, south. So we have depende sa inyo. Basta amo ni siya mga direction kung hain nato ibutang ang kuan. So gihatagan dara mo example. So diri apod gakuan kita na ang atong font dapat bold and then ang size niya is 16. So as you can see, kanina size. So please log in nato is 16 yan siya guys and then ang iyang text is bold. So mao na siya. So we have here dili na sa center form. So ang Jane panel center is equal to new J panels grid bag layout. So mao na siya gikuan na nato sa ang atong Windows sa centers. So di na nato yaon siya i-discuss diri kita sa kani. So ang grid niya is equals to 0. Ang iyang grid is equal grid x. So ang iyang x variable, no? 'Di ba sa kuha nato may x axis and y axis. So ibutangan na nato siya ng ang grid into a 0 and then ang y axis nato is equal to 0. And then center dot add new label username. So as you can see kaning username is naa sa tunga siya. Wala siya sa kilid diri Wala siya sa kilid because we set ang iyang location diri sa center. Mao ni siya nga atong diri giset nato siya. That's why makita nato ang center kay pantay gid siya like kaning username and then password di ba pantay sila. Kaya ato giset siya yading inset. Amo siyang og nakabutang diri ang grid bag is west. So pasabot pa west ang iyang ini. Di ba? Naa siya sa west. And then diri ta
Di na siguro nato ini siya i-declare same as kuan sa password gihapon. Ato pod siya gi-center. Ana na, di na nato yan siya ikuan discuss. And then kani sa add center border layout in center. Yaon na sila sa center as you can see. Ini na nasa center. And then, ano nakita sa action listener? We have button login and button cancel. So, pag ato yato siya ipislitan tong login button, automatically mag-function siya because we add an action listener sa atong button. So, if ever na mag-login kita, for example ani mag-login kita diri may mo function siya because may atman gibutang na action listener. Kaya kung di nato siya butangan, automatic murag walay function ang atong gibuhat, di ba? So, it's important na butang gid natong action listener para mo-function ang ato mga buttons or whatever na imo ibutangan na. Then, get root pane, set default button login, and then set visible true. No, important jud gyud ang pinaka-important sa inyong pagbuhat mag window is kaning set visible kay useless kaayo ining pagkataas-taas na diri na code nimo kung dili nimo siya i-visible diri for example kani papaong kini. Okay, let's erase this one and then let's rerun. Ay wait lang. Cancel muna natin to. And then run again this code. Run this code again. Okay, as you can see wala jud mulugwa na guys actually. Adya mulugwa because wa man nato give visible ang ato ang atong windows. That's why it's important gid na ang atong kuan is dapat naa jud true gid siya permente. Kay kung false siya sab same gyapon siya guys. Kung ato pod siya i-run usbo, di na gyapon si mo run because ang ato set visible is false. Mao ra siyang logic guys. That's why important jud na ibutang nato ani is true para mulugwa ang ato Windows. That's why kung ato siya i-kuan para nusbo, mulugwa na yan siya. Okay. Wait lang Yan na. Ana, nilugwa na guys. Sa last. Okay. Ana na siya. So, dire na ta sa public void. So, nag-declare kita ngani ng function name which is kaning action performed. Action name. Ngani i-handle ang ato mga input dire sa action performed. Then we declare here object src is equal to e.getSource. So kaning action event iya gikuan ngani ang e para makuha niya katong mga data na ato gipang input. Like for example dire kita na sa line 67 to 72. So if daw ang src daw nato is equal to button cancel, meaning to say ang ato username dot set text and our text password dot set text is ma-empty siya kani siyang kuan guys ining double quotation mark na walay loon, meaning to say ang pasabot ana is empty string. Pasabot ang ato mga gipang input sa atong kuan is mga wala. So kung ato ipislit ang button cancel, mao na siya giset nato ning sa action event na whenever na ato pislit ng button cancel is mawala tong ato mga gipang input. So para mas masabdan nato ato siya buhaton. Okay. Like for example, so butang nato ani is clever. Clever. And then whatever we want. And then ato siya i-cancel. Di ba? Mawara siya guys because giset nato siya na ang atong username that text is mo empty na siya. So what happen if magbutang pud ako ayan na? Depende sa iyo guys. Pero mas madaya kung ang cancel nato is mawara jud ang data niya. Because kay kung mag-login na uban, di ba? Kay kung i-cancel nimo tapos may mulagin na uban, ang data nimo yaon do gihapon. That's why importante jud na ato siya i-clear na ang fields. Now and then ani nakabutang sub sa another if statement no, ang src nato button login na sub. Kung kay na kaning cancel, ibutangan nato ng functions
kanina pod ang login functions. Nakapod ang ani, we declare here a variable name na string, no, username. Ano niya store ang atong gi-input na username. And then ngani pod sa string password is equal to new string dot password. So, ngana niya i-store katong, like for example, mag-input ako nga to ng password, ngana niya i-stores. Nakapod ang ani, sa simple validation guys, if ang username daw dot is empty, pasabot, ang username daw nato, diri kung dili daw nato gibutangan, okay, wait lang, wala na ako guys. Let's go back. Kung wala na daw, kung wala kuno ato gibutang na username, or ini siya guys, or, wait lang iba kasi guys yan. Let's rerun this code. Okay. I-run muna natin guys. So, kani guys if ang ato kuno username is empty, or ang ato kuno password is empty, ang iya i-message kani, please enter both username and password. Depende sa iyo kung ano say gusto niya na message. Pwede niyo ibutangan na please ibutang ang username or whatever na imo gusto na message. So now, unsay logic anin niya? So when we use a logical or, no, so pasabot ana at least ang isa nato kakuan is true siya. No. So for example kaning username walay ato gibutang, empty siya. Ug kaning password is empty pod. So automatically ira niya because true man sila duha. So naa may true, automatically na ay enter niya na please enter both user name and password. Now kung kanira ang may loon, kibali ining username, ibutang na nato ng username. Wait lang guys. Para mas masabda nato. Okay, for example, ini. Butang ko ng username Reniel. Then gilagin ko. So ang iyang ibutang yan, please enter both username. Kaning ato diri message, no? So isa-isa para mas ma-clarify nato gid Here. Okay? Let's cancel. So ang username nato empty siya dili. Di ba na ialoon? So pasabot false. False siya guys, di ba? Because empty man siya. Anong gikuan man nimo, di ba? Dili na niya kuan. False siya, di ba? Kay may loon naman. So ang password nato empty siya dili. Kani password nato. Di ba empty siya way alone? So pasabot kaning password is empty is true. So sa logical or kung at least one statement is true, automatically ira niya. Okay? Nagets guys? Ira niya ini na message. But what happened kung pulihan nato ng end ini? Okay? As I gone earlier, no? End. Okay. Let's rerun this code. Mas masabda na to guys. Dari data guys. Ato i-run usbo. So here we have a username. Now dili ko butangan siya guys. What will happen ka? Okay, username that is empty. Isa siya na to ang username. Empty ba siya? Di ba wala siya iloon. Ang password wala ba siya iloon? Di ba wala. Now if we log in this, mugana siya because both statement is true. Pag igamit nato ining logical and, automatically yari gada niya kuan kay end man pasabot true and true. Kay kung may isa gani sa ilaw na mag-false, automatically dili na niya i-run. Mo proceed siya nga ni sa another statement nato nga if else statement nato diri So let's try. Bari ini butang ko nini. Okay? Then nga sa password wala na kita butang. So unay ibutang niya invalid username or password. As you can see, dili na niya inigiran. Please enter both usernames. Ani na siya may diretso sa else statement, invalid username or password. No? Nagets niyo yung logic, guys. So, kung gusto nato na dili siya same or true, we can use
logical OR. Okay? So, ato na siya i-cancel. Okay. And then, dali na ta sa authentication. Kani sa authentication, ngani na maulugwa ang ato mga ngani na mo authentication or i-validate ang atong mga data na gipang input, no? So ngani kung ang username daw nato ug ang password is match siya, kay gani authenticate is just a function diri As you can see here sa line 104, nagkuan kita ngani ng function name na authenticate na ang iyang return value is boolean. So iya ining kuan amo siyang function name na kung ang ato kong username, password, wait lang. Ana. If ang username daw nato ug ang password is match sa ato diri meaning to say ang iyang iparan ining login successful and welcome plus username. Okay? Nagets nyo guys? If for example ako gi-input ko na username is Reniel. So ang expected na ako na ibutang is login successful welcome plus username. Okay, let's try. Okay, butang nato is Reniel. And then diri is patakaan na nato. Okay? So mura yari ka ngiran. So let's try. Ang butang ni is invalid username. Why? Anong invalid man? It's because kani sa authentication niya dili niya meets ang gipangayo. Kinahanglan sa kuno dapat is ang Reniel daw sakto ang ato di ba gi-input na username. Pero ang ato password di ba dili siya match. Meaning to say dili niya ini i-run na authentication ini na line. Meaning to say mo proceed siya sa another else statement. Mao na siyang ibutang invalid username. As you can see, diri akong ato na ini siya butang. Kung Reniel ra na, tapos dali siya sa login, patakaan nato ng password, wait lang automatically, okay, invalid username na siya. It's because dili niya yamit ang, wala niya ma-meet ang gipangayo sa atong authentication. Okay? And then else, mao na siya, dili na pud sa else statement. Ani sa invalid username or password. So kung ang ato is kung inisigani sila ganing ining username.empty or password.empty ug ining authenticate username pag dili nila ma-meet ini na condition, automatically ang i-run ng program is kaning else statement, di ba? If you remember, di ba, sa atong sa if else statement nato jud na kung dili mo run ang if nato na statement, automatically ang iya i-run is kaning else statement. So mao na siyang if kung dili niya ito ma-meet ang iya butang, di ba, makabutang diri is invalid username or password. Pero kung ma-meet niya, di siya mo proceed sa else statement because na-meet naman niya ngadto, mao na siyang dili niya ma-appeal ang pag-running else statement. Now, kani sa boolean. Sa private boolean authenticate, we have here a string user and string pass. Mga tong giyong kaina kani password nato, God is good, and return that or Reniel dot equal user. So ang atong username kinahanglan daw is equal to Reniel and equal to God is good para kuha nato ning authentication. Kay unay mahitabo kung dili nato siya ma-meet, di ba? Pag di nato ma-meet gani ini siya, hahay nang iparan. Di ba pag di niya ini ma-meet ang ining if authenticate, okay? Pag di niya ini ma-meet, di ba automatically ining else? Pero what if kung ma-meet niya ang expected output, or what if ma-meet niya ang conditions, no? Unsa pa ganitong atong wait lang, ibalik ko lang guys So ang ato daw username is Reniel daw, kinahanglan Reniel. So kinahanglan guys dapat guys same ang casing. Kung di siya same, automatically invalid gyapon. Okay, let's type God is good.
And then let's log in. Okay. As you can see, ang iyang giran kanina, wait lang ha. Ang iyang giran kaning login successful welcome. Ug ang iyang title is success. Diba? As you can see here, ang iyang title is success. Then may message na nakabutang is login successful. Welcome, Rainiel. So, ingana siya ang logic ng atong authentication, no? Kung ang atong username o ang atong password is magmatch automatically, mao ni siya ang i-run. No, mag-run ra ini siya kung ma-meet niya ito na condition na same ang username na ato input o ang username na naa na daan sa program o ang password same gyapon. So diri na ta sa public static void main. So kanina void main mao ni siyang atong main laong pa diri mo start pagbasa ang program nato. So we have here a try and catch, no? It's important na butang kita ng try and catch para kato na mga kato mga error or error handling iya kuan that makes our system nicer. Di ba? Kung dili nato i-try and catch, di ba? May mga error, di ba? Which make kanang dili na nice ang imo user interface. That's why we have to use try and catch na um this ini na try and catch na syntax, no? So I guess maura to, and I hope na may iyo yesabdan sa akong discuss, no? And that's all for Java Swing action listener. Mag-handle ng action listener or event handling, no? So I hope na may iyo nasabdan, and that's all for today. God bless.